नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने खादमीन से मोहब्बत और शफ़क़त। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादमों में तीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नुमाया मुकाम रखते हैं। नंबर एक, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन भी हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ख़जानची भी हैं और आशिक़ सादक भी। राह हक़ में आपको बेशुमार तकालीफ़ दी गई मगर हक़ का दामन न छोड़ा। जब से आज़ाद हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। बाज़ार से सौदा सल्फ़ लाना, कर्ज़ लेना और अदा करना, मेहमानों के खाने पीने का इंतज़ाम करना और दीगर माली उमूर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही के ज़िम्मे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो छठे नंबर पर ईमान लाए। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार खादिम थे। सफ़र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसवाक और वज़ू का एहतमाम आप ही के सपुर्द था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह जब जलवा अफरोज़ होते तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक उठाकर अपनी बगल में रख लेते और जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से जाना चाहते तो ये नालैन पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक में पहनाते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जन्नती होने की गवाही दी। सहाबा इकराम कहते हैं कि आप सीरत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद का इल्म 4 सहाबा से सीखो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम पुकारा। आप फुक़हाए सहाबा में नुमाया मुकाम रखते हैं। जलीलुल क़द्र ताबई हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़िक़्ह हनफ़ी आप ही की रवायात करदा अहदीस पर मुश्तमिल है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादम थे। वज़ू का पानी लाना, घर के तमाम छोटे काम करना, नीज़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लोगों के पास जाना आप ही की ज़िम्मेदारी थी। चूँकि आप बचपन ही से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे, इसलिए हम इनका ज़िक्र तफसील से करेंगे। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है, मैं इसे आपकी खिदमत के लिए लाई हूँ, आप इसे कबूल फरमा लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा और बरकत की दुआ फरमाई। उस वक़्त इनकी उम्र 9 या 10 साल थी। अब दिन का अक्सर हिस्सा बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर रहते और जो खिदमत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते वो अंजाम देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, रहमत और हुस्न सलूक की हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यूँ गवाही देते हैं कि मैंने 10 साल आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में गुजारे, मगर ना तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर नाराज़ हुए और ना ही कभी मुझे डांटा, बल्कि ये भी ना फरमाया कि ये तूने काम क्यों किया या क्यों ना किया। अगर कभी मेरे हाथ से नुकसान भी हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुरा भला नहीं कहा। आप अपनी एक शरारत का जिक्र यूँ करते हैं कि एक रोज़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक काम से कहीं भेजा। मेरे दिल में ये था कि मैं आपके हुक्म की तामील तो करूँगा, मगर ज़ुबान से शरारत के तौर पर यह कह दिया
کہ میں نہیں جاؤں گا۔ پھر میں باہر نکلا اور بچوں کا کھیل دیکھنے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے میرے سر کے بال پکڑ لیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار بھرے انداز میں ہنستا ہوا آپ کو پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو غصہ ہوئے اور نہ ناراض، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پیار بھرے لہجے سے مجھے فرمایا، تم وہاں کیوں نہ گئے جہاں میں نے بھیجا تھا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور جاؤں گا۔ پھر میں وہاں چلا گیا۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی خوش طبعی کے طور پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، اے دو کانوں والے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلبل کا بچہ تھا جو مر گیا، انہیں اس کا بہت رنج ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اداسی دور کرنے کے لیے خوش طبعی کے طور پر فرمایا، اے ابو عمیر، تمہارے بلبل کے بچے کو کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر ابو عمیر اپنا غم بھول کر بے اختیار ہنس پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر زیادہ محبت تھی کہ آپ عمر کے آخری حصے میں بھی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتے تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور آپ کی آواز بھر جاتی۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو فرمایا، حشر کے دن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی تو میں عرض کروں گا، اے میرے آقا و مولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام انس حاضر ہے۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اسے مال دے، اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کی برکت سے آپ بے حد مالدار ہو گئے، کثیر اولاد ہوئی اور آپ نے طویل عمر پائی۔ صحابہ اکرام آپ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو اپنے لیے باعث برکت و رحمت سمجھتے تھے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ وصیت فرمائی، جب مجھے دفن کرنے لگو تو میرے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بھی دفن کر دینا، تاکہ مجھے قبر میں ان کی برکت نصیب ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، محبت اور عشق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔